Hello everyone, welcome back to my another video. Hope you guys everyone is doing great. आज भी होता है निश्ना खेती जावले ऐसे और आपने कान thumbnail और caption दे दिखना आ निश्ना आज भी allergy harvest करी बोले ऐसे so आपने कान किमान जों मुई के मुराम गुरना channel दे subscribe गुरना ऐसे आपने कान सब के thanks पहुंचाई दिए ऐसे कुरुआ कोई ऐसे इधु cardamom ना cardamom दुई की ऐसे इन्हें भी किला fruit ऐसे कोई ना होती था के itu apa cardamom ni ase to moi rabi ki gobo aro kunba mano goi thake itu LIG na LIG bi mathe itu harvest kuribole ase so kina kam tu kuribo aro kina process kuribo itu khata ra apni kan ge bi dikhai dibo so video skip na kurna murambra last tak sai dibi goina apni kan ge request kuri ase moi itia khode ase itia olabole ase so रास्ता के भी अलग टर्न के भी दिखाई दियो सो साइड की भी इधर मूव अप करे से स्क्रैच करना और जेट फ्रेट kan पाकन देवी ना क्यों आके शिपिशी लगाए ना से कॉस्टबेरी दादा ना खोर से इधर दादा लामा की दादा भी दादा ला बजा तू दा से This one, tara bam na, nakandi na boy bide. Oh, tai bi ai bo go ese de. Mon la rasta du jungle ho she ja do. Du last year du notun gidi lagai she le ja do. Jungle ho ja she. Idi adu gidi bunchi bole ase. Idu neighbors khan la ase. सब खोलर लगाए ना से सब जगह दे और उधर साइड पे भी है खोलर लगाए ना पुंची दे मन ला खेती कर दे पुरना हो से किसी साल हो से इधर और अम्मा पुंडी और बाबा दु जी बनाओ देता है स्टार्ट है ना इधर बाबा जी बनाए से Finally, already prepared grill share it other come grill yes or I grill it as it gonna harvest grill yesterday. It's from Rumba to fishy turina se it was saldo to Kinia grill detail brad done gave it the done it কি করব কম কৰা মানুহখন ৰাদু জানি না থাকিব হলে বি কোনবা এখন না জানিলে থাকিলে কিনা ওলাব দুজন গবি দেখাই দিব সো ভিডিও আলছি না কৰিনা স্কেপ না কৰিনা মৰামৰা চাই দিবি গাই সাবি ইদু গন ইদু হাতৰা ইনি না দানিব আৰু ইদু নিছনা দন বি বনাবি আৰু ini kana hai chu itu nisna harvest kuro lagi de aro itu kan ge na fishi na chobo lagi fishi na hilai dibo lagi kita itu fishi hilai dibo tai la rooks tu na sabi hai itu tip side tu fishi na jabo itu hardly ki gobo 3 inch bitori jabo itu na pahar ini jai thake na itu la rooks tu na itu apa itu fishing na hilawo lage itu kidia winter season naibo itu itia ami khanra fishi hilai dile winter season de tai nicho hoy muri chabo itu ora hoshera lobo lage de itu na mui ki gobo iku knowledge nai mui bi likha bura nai hole bi mui la experience sabde go ase de Kidiana, itu kan nisna na branch na, itu kan ulawo, itu nalua laga sih deh, na, kigobo, kudi itu ndak thuri itu ora, itu kan tu, fikau lagi na, itu nisna itu bi dia mui fikau leh sih deh,
ফাইনেলি এতিয়া খতম হৈছে জামা কৰাখনটো আৰু এইটো চাবি ইমান দাইটো পানী উঠা জাগা না এইটো আছে যে এইটো আছে দে আজি জামা কৰাটো পাবা পৰা এইটো ওলাই থাকিব আৰু আমাৰ পৰা এইটো আমাৰ আৰু খুনি তাইজন পৰাটো এইটো না এইটো ফুল ওলাই নাথাকা না এইটো খান বিষাই আছে দেই আৰু ইয়া এই চাবি মই লাহাত দেই এইটো আছেতো বস্তিতে থাকা না কাণৱালা খান চাফা কৰাখন দুইটো আছে দেই সেই এইটো চাফা কৰিবলৈ পাৰি আছে এতিয়া আৰু এতিয়া অন প্ৰচেছতে যাই আছে আমাৰ বি স্পাৰ্ট আছে দেই কথা মৰিছে এতিয়াতো আৰু আঠাটো এইটো চাফা কৰাটো যাই নকৰে কৰিবলৈ আছে আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া পেকিং কৰি আছে যাবলৈ না এই দুখন আছে দেই চাপৰাখন না মন 5 জন আহিছে আৰু এইটো কাৰণে পেকতে আমাৰ সব এডজাষ্ট কৰি আছে আৰু আজিলা ভিডিঅ'টো ইয়াতে পৰা ইন কৰিব আপনিখন কিমানজন ভিডিঅ' লাষ্ট তাক চাই দিছে ফিচি গুচি পাই আছে আৰু নতুন ভিডিঅ'তে লোড কৰি থাকিব